ଭାକତେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜଗତେ। तो जय जगन्नाथ सांग मैंने आज आम पुणी गोटे नुआ ब्लॉग सहित आसी पहुँच जाइए पुरीर चारिधाम मध्य गोटे धाम भितर प्रसिद्ध लाभ करम पुरी जगन्नाथ मंदिर। तो आसी प्रथम पहुँच जातु जगन्नाथ मंदिर पाखे आ दर्शन कर सारापर से 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस लोकनाथ मंदिर पाखे पड़ो आपंकर यही मठटी जहाँकि श्री गौरी बिहारी मठ। तो आप आसी पहुँच जाए तो आसापी आप रूट प्लान प्रथम तो आसी पहुँचे 56 छक जोटा कि लोकनाथ मंदिर पाखे से आपन को बड़ मंदिर डायरेक्ट ऑटो मिल पलि आसपारे कि बस भी आसपारे 56 छकू आप पैसेंजर ऑटोरे 20 टंका दे आसी पहुँची जातु यही प्रसिद्ध माता मठ जो आपन को सबु जुगर अलौकिक घटना को पूरा चित्र माध्यम दर्शा जाइए देखिपारे आ प्रकृतिर एक अपूर्व सौंदर्य उपभोग करें। तो आज आमर जर्नी थिला मो भाई आ मु आसी पहुँच जाइलु आम पुरी रे। तो प्रथम तो दर्शन कर सारापर आम पहुँच जाइलु यही मठरे। यही मठर टाइमिंग होची सकाळ 7:30 रु 12:30 देन 3 रु 5 या परे हेले मठटी बंद हो जाए कहीं एठी बहुत सारा पशुपक्षी सरीसृप भी रही था। तो डेंजर जोन थाए से आपन एई टाइम रे ही एठी आसी पहुँचे। आ यार टिकेट रही 10 टंका मात्र। आ बिलीव करंतु ए 10 टंका रे आपन को एते खुशी लागिवो ना खुशी मिलिबो। तो आपन केबे भाबी ही नथिबे कि ना आपन पैसा केबे वेस्ट चलेला। तो आपन को एठी आसिया को टोटल खर्च हो 50 टंका मंदिर रो डायरेक्ट बस धरले आपन आसी 56 छक रे पहुँची पारिबे 15 टंका रे। आ सेठू 20 टंका आपन खर्च करिया पड़ो आसी पहुँचिया को माता मठ जोठी आपन को प्रथमे तो एक शिवलिंग मिलिबो जोटा कि ना आपन हेठी वृषभ थिबे। तो सेठी दीटा रास्ता पड़ो बाँ साइड रे आपन को आसिया पड़ो आपनकर माता मठ आ डाण साइड रे पड़ले ओमकारेश्वर। तो एठू भी आपन ऑटो करके जाई परिबे ओमकारेश्वर। तो दीटा जगह निश्चित जेबे भी आछंदी पुरी भूली जांतु। तो एबे चलंतु देखिबा हमर ए जो प्रसिद्ध माता मठरे कोन कोन रहिछि माने प्राकृतिक सौंदर्य सहित अलौकिक कथ्यवली जोटा कि ना हमर भगवान सहित जड़ित। प्रथम तो माता मठरे एंट्री गले आमको देखा मिल राधाकृष्णकर एक अपूर्व सौंदर्य भरा नृत्यर दृश्य जो राधाकृष्ण निजर सखी मान सहित रासलीला करथुमार दृश्य दोलन अवस्था जो राधाकृष्ण झुली था बनरे। तो से समय ये दृश्य थाए जोटा कि आप दोल गोविंद रूप देखिपारे जाई पुरी रे दोल पूर्णिमा। तो तापर थिला देखंतु एई दृश्यटी जोटा कि जक्ष राजा जगी थिले आमर पद्म पोखरी आ हाथी आसी नष्ट कर देथिले। तो से समय दृश्य लक्ष्मीकर तो ये नारायण लक्ष्मीकर मूर्ति भी सांगरे देखिया पाइबे। तो यही जो दृश्यटी थिला आमर जेतबेले लक्ष्मीकर पद्म पोखरी नष्ट हो जाइथिला सेही समय एटिके आसिले आपन को रेस्ट करिया को तो बहुत भल भल प्लेस मिल जिवो। ता सहित आपन जो पवन सुलसुलिया पवन दउथो तो बसिया को आहुरी भी भल लागिवो। देन आपन चलन देखिबा हमर जो सृष्टिकर्ता आमे जोटा भाबुजंती पृथ्वी तो ताकू केमिति कंट्रोल करचंती श्री कृष्ण। ता से देखंतु एटी शनि मंदिर भी रही अछि जहा कि ना ए स्वरूप की शनि देवता केमिति कला रंगर लोकन को सपक्ष रे केते बाहर थिले। तो सेति पे ताकर बाहन कुआ आज भी अछि। तो ये होजे श्री कृष्ण आ सुदामांकर सखा समय दृश्य जेतबे से आश्रम रे रहिथिले। तो केमिति सखा माने बसी सांगरे भोजन करने सहित वार्तालाप करुले। तो ये सांगरे गोटे मंडप भी रही है जो भागवत कथा चर्चा होता है। आई टाइमटा बेसी थाए 4 ରୁ 5 समय। तो आपड़ ये बसिकी भागवत चर्चा भी शुणी पारे। तो ता सहित जो जो ऋषि मुनि मैंने एठी निजर ध्यान आ तपस्या बल सिद्धि लाभ कर गोटे गोटे मूर्ति रही। तो से बहुत कम बयस केमती सन्यास ग्रहण कर निजर सिद्धि लाभ करते। ये देखूँ आम सबुठ यूनिक पार्ट जोटा कि था समुद्र मंथन समय किपरि नारायण निजर रूप बदलाई आसी समुद्र मंथन रही आमती राक्षस और देवतागण समुद्र मंथन करुले। तो से समय केमती एबे तो ये पानी नहीं बाकी ये बहुत भल लगे जो पानी हो जाए। तो ये हूँ आमर जो बनरे जमती राधाकृष्णଙ୍କର रासलीला चलता से समय दृश्य। एठी आपण छुआ को लेकिन आसले तो बहुत सारा आध्यात्मिक भाव जाणिजे। ता सहित फोटोशूट और रिल्स भी मस्त मस्त जगह अच्छी। तो से ये देखु आमर चैतन्य जितेबाला निजर बाणी शुणाऊले समस्त से समय ये रखाई दृश्य। तो मूर्ति आकार में विभिन्न जुग को एका सांगर रखार ये जो प्रचेषा बहुत ही भल था। ये नारायणकर चक्रधारी रूप। तो चारि भुजारे कौन कौन से धरते से कमेंट बक्स आप जनइबे। आ दुनिया सबुठारु बड़ स्टेच्यू श्री चैतन्यकर एठारे रही है जोटा कि आप लास्ट को ही देखिए। तो पूरा एंट्री करिया को आपको घंटे रू 1.5 घंटा पूरा लगी आदि वीडियो फोटोशूट कर देन आपको तो 3 ରୁ 4 घंटा श्योर लगी। आ किंतु एटा एते सुंदर जगह है आपको आसिया को ही इच्छा हेनी। मु तो मत लगी जाइए 4 घंटा।
ବୁଲିବା ସହିତ ଯଦି କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଏ ଜାଗାଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ମୁଁ ତ ଆସିଥିଲି, ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଥିଲି ତ ଏଠି ଟିକେଟ୍ ହିଁ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଆସିସାରିଲିଣି, ଟିକେଟ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ିକିନା 10 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ତ ଏଠି ତ ଅଛି ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋପାଳନ, ଯେଉଁଟାକିନା କୃଷ୍ଣ ଏଠି ଗାଈ ଚରେଇଲା ବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଗୋରୁ ବି ରଖାଯାଇଛି। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ବି ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ପୁଣ୍ୟ ହେବ। ଚାରିଆଡ଼େ ଏଠି ମନ୍ଦିର ପାଇବେ, ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହିଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିବ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଭାବିଥାନ୍ତି କି ନା କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ନକାରାତ୍ମକ ଭାବ ଅଛି, ତ ଏଠିକି ଆସିଲା ମାନେ ସେମାନେ ଜାଣିଯିବେ ନା କି ହଁ, ଯଦି ରାକ୍ଷସକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ଦେବତା ବି ଅଛନ୍ତି, ପାପ ଥିଲେ ପୁଣ୍ୟ ଅଛି। ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ଆପଣ ପୁରା ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଇଣ୍ଟରନାଲି ଆପଣ ଫିଲ୍ ବି କରିପାରିବେ ନା କି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବ ଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଠି ସେଟା ରହିଛି। ଯେମିତି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସେ ନାରାୟଣଙ୍କ ଅଧୀନ ରହିଯାଇଥିଲେ। ତ ସେସବୁ ତା ସହିତ 32 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଈ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ତ 32 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କର ବି ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତି ଅଙ୍କା ହେଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଗୋମାତା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସେ 32 କୋଟି ଦେବତା। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକିନା ମୋ ଲାଇଫ୍ର ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଥାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍। ତ ଏଠି କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମାଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାଯାଇଛି। ଧନୀ ଗରିବ ଜାତି ଅଜାତି କିଛି ବି ଦେଖାଯାଇନଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ବାକି ଆପଣଙ୍କର ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଯଦି ସେମିତି ହିଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଦେନ୍ କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମ ପରେ ସବୁବେଳେ ରଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସଖାବେଳର ଦୃଶ୍ୟ। ତାପରେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ନାରାୟଣଙ୍କର 12 ଅବତାରର ରୂପ। ତ ଏଠି ଚାରିକର ନାରାୟଣଙ୍କର 12 ଅବତାର ରୂପ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକିନା ଆପଣ 12 ମାସରେ 12ଟା ରୂପ ଦେଖିପାରିବେ। 13ଟା ରୂପ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମଝିରେ ନାରାୟଣଙ୍କର ରୂପ ରହିଯାଇଛି। ତ 12ଟା ରୂପ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଛି। ତ 12 ମାସରେ ଯେଉଁ 12 ରୂପ ନେଇଥାନ୍ତି, ଏ ସବୁ ରୂପ ଆପଣ ଏ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ ରୂପ ନେଇଥାନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ତା ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ତାକୁ ବି ପଢ଼ି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ତ ମସ୍ତ ହିଁ ଲାଗିବ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ, ଆମେ ଗର୍ବ କରନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ। 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ପାଳିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକିନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥାଏ। ତ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 12 ରୂପର 12 ଧାମରେ ଆପଣ ଏଠି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକିନା ମୁଁ ଦେଖିକି ତ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସେମିତି ବି ମୁଁ ପୁରୀ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସେ, ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପର୍ବପର୍ବାଣି ହିଁ ମୁଁ ପୁରୀରେ ହିଁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଥାଏ। ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ରିଏଲରେ, କିନ୍ତୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ରୂପ ଜାଣିକି ତାଙ୍କର ତଥ୍ୟ ବୁଝିବା ଗୋଟେ ଥାଏ ୟୁନିକ୍ ପାର୍ଟ। ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ଥିଲା ଆମର ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ପରେ ଥିଲା ଫଟୋସୁଟ୍। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ରୂପ। ତ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇଟା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି। ତ ଆପଣ ଫଟୋସୁଟ୍ ବି କରିପାରିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।